Nakita kong fake Zia mana. Tingnan nyo guys. Diba kanina naban ako? May nakita akong fake. Search ko pangalan ko Mali pangalan ko ito. May dalawang A sa N. Zia mana. So, ito ako. Ayan ako, guys. Tapos, ito, gaya-gaya. Ayan, guys. Ito. Gaya-gaya. Tapos, friend pa sila. It's your boy, Willy. Doppelganger yata to, guys. I-doppelganger ako na nagro-Roblox. Connection 6. Unavailable. 2025. Add friend ko lahat Teka lang, so bye-bye guys.